عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے آج بات کرتے ہیں ہم اس مرد مجاہد کے بارے میں جو کہ رات دن ہماری اپنی قوم کی عملی اور عقیدے کی اصلاح میں مصروف رہا، اور اس مرد مجاہد نے جیل سے بھی اپنے قوم کے نام جو پیغام بھیجا ہے، واقعی وہ پیغام عمل کی بھی لائق ہے اور سننے کے لائق ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سنیں، چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ اگر آپ نے اس کو دل سے سنا اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے پیغام کو سننے کے بعد اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ واقعی آپ قوم کے وہ ہیرو ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ رہنما ہیں جو کہ ہمیشہ اپنی قوم کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان جیل کے اندر چلا جاتا ہے تو اسے صرف اپنی زندگی سے مطلب رہ جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح اس جیل سے آزاد ہوں، کس طرح مجھے یہاں سے چھٹکارا ملے، یہاں کی صعوبتوں سے، یہاں کی دشواریوں سے، یہاں کی مصیبتوں سے کس طرح میں آزاد ہوں۔ رات دن وہ اسی چیز میں مصروف رہتا ہے، لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، اپنے ملنے والوں سے اور اپنے ماننے والوں سے بھی وہ اسی چیز پر زور دیتا ہے، اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے چھوٹائیے، یہاں سے چھڑائیے، یہاں سے مجھے رہائی دلائیے۔ لیکن قربان جائیے اس مرد مجاہد کی سوچ پر اور اس کی اعلیٰ ذہانت پر کہ جنہوں نے جیل کے اندر رہنے کے باوجود اپنی چھڑانے کی فکر نہیں بلکہ اپنی قوم کی اصلاح کی فکر کی۔ حضرات محترم، وہ کیا آپ نے پیغام دیا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہمارے بزرگوں کی امانتوں کے امین ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اسلاف کی یاد پیدا کر دی ہے، اسلاف کی یاد تازہ کر دی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے، بالخصوص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معتزلہ فرقے کا آپ نے رد کیا، ان کے اعتقاد کا رد کیا، ان کے بطلان کا جنازہ نکالا، تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ اس فکر میں نہیں رہے کہ میں یہاں سے کیسے آزاد ہوں گا، مجھے کس طرح سے چھٹکارا ملے گا۔ نہیں، جیل کی سلاخوں میں جانے کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی فکر لاحق تھی، فکر لگی ہوئی تھی، تو وہ یہی تھی کہ میری قوم کے عقیدے کی اصلاح کیسے ہو، میری قوم کے عقیدوں کا تحفظ کیسے ہو۔ اور آپ رات دن اسی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں میری قوم اپنے عقیدوں کو اعتزالی عقیدوں کی، معتزلہ کے عقیدوں کی طرف کنورٹ نہ کر دے، کہیں وہ اپنے عقیدوں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے آپ جیل کے اندر رہنے کے باوجود بھی قوم کے عقیدوں کی اصلاح کرتے تھے، اور آپ جیل میں ہونے کے باوجود جیل سے یہ نعرہ دیتے، یہ پیغام دیتے تھے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ کا یہ بنیادی عقیدہ تھا، وہ قرآن کو مخلوق مانتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس وقت معتزلہ کے اس عقیدے کا رد کیا، اور اس کا رد کرنے کے بعد اس کے باطل تابوت میں آخری کیل آپ نے ٹھوکی، اور آپ نے بمانگ دہلی اعلان دے، یہ فتویٰ دیا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جیل میں رہنے کے باوجود آپ اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے کوڑوں سے جو ہے زخمی کیا گیا، کوڑے مارے گئے آپ کی برہنہ پشت پر، اور آپ جو ہے جب کوڑے کھاتے تھے تو قرآن کی آیات کو دہراتے تھے، آپ پڑھتے تھے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے ظالموں تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم میری برہنہ پشت پر کوڑے برسا رہے ہو، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کوڑے برساتے رہو، آپ ظلم کرتے رہو، مجھے آپ سے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف وہی مصیبت پہنچے گی جس کو اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو میرا مقدر بن چکی ہے، بس وہی مصیبت، وہی تکلیف مجھے پہنچے گی، اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ نے جان دے دی، لیکن آپ مرتے دم تک قوم کی اصلاح کرتے رہے، قوم کے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہے، اور یہی نعرہ دیتے رہے قرآن کے تحفظ کے لیے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ رہے گی، اسی طرح
उसका कलाम भी हमेशा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। तो हजरात मोहतरम, हमारे जो मुफ्ती सलमान अजीज साहिब क़िबला हैं, मौजूदा वक्त में हमारे एक अच्छे रहबर, एक रहनुमा, एक लीडर है, हमारे इस्लामी हीरो हैं। आप जेल के अंदर गए, आपने 4 जेलों का मुआयना किया, 4 जेलों में आप गए, वहां के हालात को देखा, और वहां के हालात को देखने के बाद आपने हालात का जायजा लिया, और उसके बाद आपने ये फैसला फरमाया कि आज कौम के हालात क्या हैं, हमारी कौम किन किन बुराइयों की तरफ जा रही है, कौन कौन सी बुराइयां, कौन कौन सी खामियां हमारी कौम के अंदर पैदा हो गई हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला ने जब इन तमाम जेलों का जायजा लिया जिन जिन में आप गए थे, तो आपने फरमाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं, रोजे भी चल रहे हैं, नमाजें पूरी हो रही हैं, और तफसीर कुरान भी माशाअल्लाह अपने मामूल पर है। देखें, एक मर्द मुजाहिद है कि जेल के अंदर रहने के बावजूद ना तो नमाजें छोड़ रहे हैं, ना रोजे छोड़ रहे हैं, ना तराबीह छोड़ रहे हैं, ना तिलावत कुरान को तर्क कर रहे हैं, बल्कि आप तफसीर तक पढ़ रहे हैं। हजरात मोहतरम, यही पहचान होती है एक अल्लाह वाले की, यही पहचान होती है एक आलिम रब्बानी की, यही पहचान होती है अल्लाह के एक नेक बंदे की, कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला अपने तमाम मामूलात पर अमल पैरा है, और आप जेल के अंदर रहने के बावजूद भी इस्लामी अहकामात पर अमल कर रहे हैं, और शरीयत मुतहरा पर सख्ती के साथ अमल पैरा है। तो आपने जेलों का जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद फरमाया, अपनी कौम को पैगाम दी कि ऐ मेरी कौम, इस पैगाम को बगौर सुनो और इस पर अमल करने की भी कोशिश करो। और मैं भी ये कहता हूं कि हमारे जो भाई हजरात इन बुराइयों में मुब्तला है, मुलव्विस हैं, वो इन बुराइयों से बाज आ जाएं और हमेशा हमेशा लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, के ए भटके हुए इंसान, आ मेरी बारगाह में आ जा, मेरी बारगाह आज भी तुझे बुला रही है। तो इंसान को चाहिए कि वो बुराई करे तो फिर बुराई पर कायम ना रहे, बल्कि उस बुराई से सच्चे दिल से तौबा करे, और तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ सिद्क दिल से आ जाए, फिर उसके फरमान पर अमल करे। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला ने फरमाया कि मैं 4 जेलों में गया, और 4 जेलों में जाने के बाद उन चारों जेलों में मैंने ये देखा कि हमारी कौम के जो नौजवान हैं, हमारी कौम के जो बच्चे हैं, अक्सर उनमें का वो तबका है जो सिर्फ एक ही जुर्म की वजह से जेलों में बंद है, और मुसीबतों की, सबतों की, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहा है वो नौजवान तबका। वो जुर्म क्या है? वो है शराब नोशी, वो है जुएबाजी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अफसोस का मकाम है कि बताइए, वो कौम जिस कौम के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस किताब कुरान पाक होना चाहिए था। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया में यर्ज कर रहा था कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ में तस्बीहात होनी चाहिए थी और उनके कदमों के नीचे मुसल्ले होने चाहिए थे, उनकी आरामगाहें जेल में नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में और अल्लाह रब्बुल इज्जत को रुकू और सजदे करते हुए गुजरनी चाहिए थी। आज अफसोस का मकाम है, बताइए हमारे नौजवान ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं नशे की बुरी आदत की बिना पर, जबकि होना तो ये चाहिए था कि दीन का इल्म हासिल करते, दुनिया का इल्म हासिल करते, और उसके बाद दुनिया का इल्म हासिल करने के बाद, दीन के इल्म से लैस होने के बाद हमारे नौजवान अपनी कौम की इस्लाह करने के लिए निकलते, अपनी कौम की रहबरी और रहनुमाई करने के लिए निकलते। लेकिन अजीब हाल है, अफसोस का मकाम में देखा जाता है कि कोई जोहारी बन जाता है नौजवान, कोई शराबी बन जाता है, कोई किसी बुरी आदत का शिकार हो जाता है। बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस कौम के हाल पर, हमारे नौजवानों के हालों पर रहम फरमाए कि क्या हो गया हमारी नौजवानों को। आज हमारी कौम देख रही है, उम्मीद लगाए बैठी है कि कोई नौजवान निकले जो हमारी रहबरी करे, हमारी रहनुमाई करे, और आज हमारी कौम एक बेबसी का शिकार हो रही है। आज हमारी कौम बेहिसी का शिकार हो रही है, जबकि कुरान पाक बार बार फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम ना करो, सुस्ती ना करो, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो। लेकिन आज कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? उसकी वाहिद वजह यही है, कोई शराबी बन गया है, कोई जोहारी बन गया है, कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमें शराबी और जोहारी नहीं बनना चाहिए था, बल्कि हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी का सच्चा गुलाम बनना चाहिए था।
हमें हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सच्चा शहदा ही बनना चाहिए था, फिर हमारी ये शान होती कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, क्या किया जाए, हमारी कौम के नौजवानों ने दूसरा तरीका अपना लिया है, उन्होंने अपना रुख बदल लिया है और अपना रुख बुराई की तरफ कर लिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब क़िबला ने बहुत अफसोस का इजहार फरमाया और उसके बाद आपने यही फरमाया कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप इन बुराइयों से निकलो और हमेशा हमेशा के लिए इनसे अपने आप को दूर कर लो। आप मस्जिदों की जीनत बन जाओ, आप अपनी पेशानियों की अल्लाह की बारगाह में रखो और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। जब तुम अपने रब को राजी कर लोगे और इन बुरी आदतों से बाज आ जाओगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हर मैदान में कामयाबी अता फरमाएगा। हर मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सरखुरूज अता फरमाएगा। तो बहरहाल हमें यह चाहिए कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहिब क़िबला के पैगाम पर अमल करें और बुराइयों से हम अपने आप को एकदम साफ और सुथरा कर लें, पाक साफ कर लें। शराब के बारे में तो वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, के ये चार आदतें बहुत बुरी हैं, ये शैतानी अमल है। शराब पीना ये भी शैतानी अमल है, जुआ खेलना ये भी शैतानी अमल है। बल्कि फकीह आज़म हिंद मुसन्निफ बहारी शरीयत हुजूर सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि शराब ये तो बुराइयों की जड़ है, उम्मुल कबाइर है, ये गुनाहों की जड़ है, इससे तमाम बुराइयां पैदा होती हैं, इससे बचना नहायत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब ये बुराइयों की असल है, बुराइयों की जड़ है, हर एक बुराई इसी से पैदा होती है। जाहिर सी बात है, जब इंसान शराब पी लेता है तो अपने होश और हवास खो देता है। होश खोने के बाद फिर वो गाली भी बकता है, फिर वो जिना की कारी में मुलव्वस हो जाता है, बदकारी में मुब्तला हो जाता है। एक गुनाह किया था लेकिन तमाम गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें इन गुनाहों से, इन बुराइयों से अपने आप को दूर रखना है और हमारे जो भी भाई इन बुराइयों में मुब्तला हो गए हैं, खुदारा वो अपने आप को निकालें और इन बुराइयों से निकालने के बाद वो इस्लामी अहकाम पर अमल पैरा हो जाए, इस्लामी कानून को फॉलो करे। और जब वो इस्लामी कानून पर अमल करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, आपकी सीरत को पढ़ें, सहाबाए किराम के वाकयात को पढ़ें, फिर उनकी ईमानी ताकत जब मजबूत होगी, ईमानी ताकत जब उनके अंदर मजबूत होगी, पैदा होगी, फिर उनकी ये शान होगी कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे अजीजों, आज वक्त के हालात ऐसे हैं कि हमें शराब नोशी में मुब्तला नहीं होना है, आज हमें जुएबाजी में मुब्तला नहीं होना है, आज हमें बदकारी में मुब्तला नहीं होना है, बल्कि हमें इल्म हासिल करना है, कुरान का भी इल्म हासिल करना है, अहादीस नबविया का भी इल्म हासिल करना है। हमें सच्चा आशिक रसूल बन करके, सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम बन करके, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहदाई बनकर, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का सच्चा नाइब बन करके कौम की रहनुमाई के लिए उठना है, कौम की इस्लाह के लिए उठना है, कौम का लीडर बनना है, कौम की सही तरीके से इस्लाह करनी है, इसकी रहनुमाई करनी है, इसकी रहबरी करनी है। इसलिए कि आज हमारी कौम रहबरी और रहनुमाई के मैदान में अपने आप को तन्हा महसूस कर रही है और अपनी हिम्मत को जो है तोड़ चुकी है ये कौम, जबकि हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से मायूस ना हो। बस जरूरत इस बात की है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर चेंजिंग लाएं, हम अपने अंदर बदलाव लाएं। जब हम अपने अंदर बदलाव ले आएंगे, हम अपने अंदर चेंजिंग ले आएंगे, हम बदकारियों को छोड़ करके नेक बन जाएंगे, हम मस्जिदों की जीनत बन जाएंगे, हम मुसल्लों की जीनत बन जाएंगे, तिलावत कलामुल्लाह को हम करेंगे, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर हमें अपनी गैबी मदद अता फरमाएगा। फिर हम जिस माहौल में भी रहेंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमती रहेगी, तरक्की हमारे कदम चूमती रहेगी, कामयाबी हमारे पीछे रहेगी, फिर तमाम की तमाम दुनिया हमारे मातहत हो जाएगी। फिर हम जिधर को भी रुख करेंगे उधर ही जो है तमाम कायनात का रुख होता चला जाएगा। हमारे बुजुर्गान ही दिन का यही तरीका था कि वो हवा को रुख बदल देते थे, वो फिजा का रुख बदल देते थे, वो पहाड़ों का रुख बदल देते थे, वो दरियाओं का सीना चीर देते थे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उनके पास इश्क रसूल की दौलत थी,
ان کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود تھا. تو میرے عزیزو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے اندر جو ہے اچھائیاں پیدا کریں, برائیوں سے باز آ جائیں. خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ, یہ ہماری آنے والی نسلوں کا یہ مستقبل ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا یہ جو ہے ایک ذخیرہ ہے, سرمایہ ہے, اور ہماری آنے والی نسلوں کی رہبری کا ایک اچھا ذریعہ ہے. اگر ہمارے یہ نوجوان طبقہ سدھر گیا اور یہ دیندار بن گیا, یہ علم دنیا اور علم دین حاصل کر کے قوم کی رہبری کے لیے اٹھ گیا, تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بے دین نہیں ہوں گی, بلکہ ہماری آنے والی نسلیں دیندار ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور وہ قوم کی رہبری کے لیے مکمل کوشش کریں گی. تو آج ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں, چینجنگ پیدا کریں, مسجدوں کی زینت بنیں, بری صحبتوں سے بچیں, برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. بالخصوص جو نشے کی طرف ہماری قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے اپنے آپ کو روکیں. خدا را اپنے آپ کو روکیں, اس لیے کہ آپ صرف تنہا نہیں بلکہ آنے والی قوم کا سرمایہ ہیں, آنے والی قوم کی دولت ہیں, قیمتی زیور ہیں. آپ اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف مائل کریں, برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے دعا کریں, قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں, اور جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کی جو ہے آزادی کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت نے اپنا حفظ و امان عطا فرمائے, اور ہماری جو مسجد اقصی قبلہ اول ہے اس کی آزادی کے لیے میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے عیسائیوں کے, اسرائیل کے ناپاک پنجوں سے آزادی عطا فرمائے. آمین.